Merci, papa, Vamos falar obrigado, Pai, por ta contribution pela tua contribuição dans nos vies. nas nossas vidas. Sono venuto sotto te. Merci, papa, por ta contribution dans nos vies. Nossas vidas. On acclame le Seigneur. Aclamações para o Senhor. Je dis, Je trouve que les choses sont tellement chaudes. Ça fait la partie des questions que je viens de recevoir. mas as coisas estão extremamente quentes consequentemente a questão que eu acabo de receber agora. Vous savez, quand chrétien sans aucune éducation dans la vie, Vocês sabem que quando nós somos cristãos e sem nenhuma educação na vida, je vais utiliser le terme, quand on est fanatique de la Bible, sans même savoir d'où elle vient, tout ça, e vou utilizar a expressão fanático da Bíblia, sem saber de onde ela vem e tudo isto, on risque de se mettre devant les gens et commencer à catégoriquement interdire les choses sans analyser, sans réfléchir. e arrisca-se por categoricamente se opor às coisas, sem poder analisar e refletir. Pour répondre à certaines questions, je vais les lire tout à l'heure. J'aimerais vous faire réfléchir. E antes de poder responder essa questão que daqui a pouco vou ler, eu gostaria que vocês pudessem refletir Ou comprendre ce que nous on appelle les settings de la Bible, les cadres dans lesquels la Bible a été écrite. para que podemos compreender o quadro na qual a Bíblia foi escrito. Quand vous venez à l'école de théologie où j'enseigne, Quando je você dirais toujours que la Bible n'est pas un reportage en direct. Vous voyez, là je suis en train de prêcher, c'est un reportage en direct. E quando você vem na minha escola teológica, eu vou te ensinar que a Bíblia não é uma reportagem direta. Ou seja, eu aqui estou a pregar é de uma forma direta. Toutes mes paroles sont enregistrées. Todas as minhas palavras estão sendo registradas. Les blagues, As brincadeiras, tout c'est enregistré. tudo está a ser registrado, gravado. Ce n'est pas le cas avec la Bible, ni l'Ancien, ni le Nouveau Testament. Mas este não é o caso da Bíblia, nem do Antigo, nem do Novo Testamento. Parlons par exemple des livres de Genèse. Si c'est Moïse qui l'a écrit, il n'était ni dans l'époque de Joseph, ni dans l'époque de Jacob, ni dans l'époque d'Abraham, ni dans l'époque de Noé, ni dans l'époque d'Adam. Então, por exemplo, falando do livro de Gênesis, se é Moisés que escreveu, e ele nem era da época nem de Abraão, nem de Isaac, nem de José. Donc ce qu'il nous raconte n'est qu'un résumé. Então, o que ele vai nos contar é somente um breve resumo. Et ça dépend de ce qu'il a reçu. E vai depender do que ele recebeu Comment on lui a raconté, on lui a conté l'histoire. e como lhe foi contado a história. Ça c'est un. Esse é o primeiro ponto. Quand vous lisez Matthieu, Marc, Luc, Jean, pourquoi ils sont différents parfois? Parce que chacun raconte ce qui se rappelle. Então, quando você lê Mateus, Marcos, Lucas, João, por que são diferentes? Porque cada um conta o que ele se recorda. La personne qui vous écrit les actes des apôtres, il vous montre à partir du chapitre 1 jusqu'à plus loin au chapitre 18 qu'il n'était pas là. Il raconte les choses qu'on lui a racontées. Então, a pessoa que escreve o livro de Atos dos Apóstolos, ele está aí para vos contar que desde o primeiro capítulo até capítulo 18, são coisas que ele não estava lá presente, mas sim que lhe contaram, ele ouviu dizer também. Maintenant, plus tard, vous allez voir les changements. Nous allâmes, nous attendîmes. Il nous dit, ah, il était là. Então você vai ver Mais depois desse malgré qu'il capítulo a était là, il mudança. n'écrivait pas au même moment. Il s'est souvenu plus tard, après l'histoire, d'écrire ce qui s'est rappelé. E a partir, depois do capítulo 18, ele começa a dizer, nós esperávamos, nós íamos. Então isso implica dizer que ele estava também lá presente. E ele não escrevia essas coisas durante o momento que acontecia. Mais tarde, ele escrevia e poderia também se esquecer de alguns detalhes. Il t'est déjà arrivé, tu as fait un songe, et tu te réveilles, tu commences à compter ton songe. Et après avoir terminé, tu dis, j'avais oublié, je me rappelle d'une autre partie. Exactement comme le livre de l'Apocalypse.
Então, você pode estar, por exemplo, dormes, acorda, tens um sonho e você começa a contar o teu sonho. Você pode contar todo o sonho e pode dizer, ei, espera aí, eu também me recordo, teve uma parte que é exatamente assim como a Bíblia ou o livro, por exemplo, de Apocalipse. Preuve, A prova disso. les apôtres eux-mêmes vous ont dit, si on avait tout écrit, le monde n'allait pas contenir cette bibliothèque, ce livre. A prova também é que os próprios discípulos, os apóstolos, disseram que se deveriam escrever tudo aquilo que era necessário ser escrito, então o mundo inteiro não poderia estar próximo para poder preenchido de livros. Deuxième preuve, Jésus dit, quand l'Esprit viendra, il vous rappellera ce que je vous ai dit, signifiant qu'ils ont oublié. E a segunda prova, Jesus lhes disse, quando o Espírito vier, ele vai vos recordar o que eu havia vos ensinado. Então isso implica dizer que eles De haviam Genèse esquecido. à l'Apocalypse, la Bible n'est pas un reportage en direct. C'est-à-dire, la Bible ne va pas vous montrer comment Adam vivait à 5 heures, à 6 heures, à 7 heures, à 8 heures, à 9 heures, à 24 heures, mardi, lundi, mercredi, jeudi, dimanche, du 1er au 30, de janvier en décembre. Non. Então a Bíblia não é uma reportagem direta que nos mostrava de como que Adão vivia desde 6, 7, 8, 9, de janeiro até a dezembro, detalhe por detalhe. Não, não é isso. La preuve, la Bible n'écrit pas à quel moment et sous quelles circonstances Adam a transmis l'interdit que Dieu lui a dit tu ne mangeras pas à sa femme. Nous n'avons pas le lieu, nous n'avons pas la circonstance. Seulement on voit la femme répondre au serpent, nous ne mangerons pas. Mais quand est-ce qu'on lui a dit ça? Parce que quand Dieu avait dit ça, elle n'était pas là. Então, Ce n'est pas écrit. uma outra prova também você poderá verificar aqui que quando Adão estava contando o interdito que Deus havia dado a ele, quando ele estava somente sozinho, a Eva não estava lá, e isso não é mencionado na Bíblia, nem em que momento, em que tempo, em que lugar, mas você simplesmente vai ver a Eva a explicar isso à serpente que haviam lhe sido dito. La Bible ne vous dit pas comment est-ce que la nouvelle de la mort d'Abel s'est répandue pour que les gens, en trouvant Caïn, puissent le tuer. A Bíblia não Qui a vai te ramené la contar nouvelle? Quel est le nom de cette personne? Qui avait vu? como é que a informação de Abel havia se espalhado da sua morte ou do seu assassinato pelo seu irmão e como poderia dividir a família, quem que ele encontrou, quem que espalhou isso. Isso não está mencionado exatamente. Nous voyons seulement Caïn dire à Dieu, si quelqu'un me trouve, il va me tuer. Ma punition est forte. Então nós só vimos Caim dizer, se alguém me encontra, alguém vai me matar, porque a minha punição será forte. Qui l'a vu tuer? Son nom n'est pas cité. E quem lhe viu a matar o Abel, Caim matando Abel, o seu nome não é citado. La réaction de ses frères et sœurs, de son père et sa mère, après avoir tué son frère, n'est pas écrite. A reação do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, depois de ter assassinado seu próprio irmão, não está escrito. Alors, quand on est chrétien, on est fanatique. La Bible dit, cala a boca, pá. Quando se é cristão, nós nos tornamos fanáticos. Porque a Bíblia diz. Oui, la Bible ne dit pas tout. Então entenda que a Bíblia não diz tudo. Ok. La Bible dit, l'homme et la femme étaient tous de nus et n'en avaient pas honte. Quand est-ce qu'ils faisaient ça? Qu'est-ce qu'ils faisaient de leur nudité? C'était la nuit, le jour. Quelle position ils prenaient? C'était Ève dormait ou Ève était au-dessus? Ou elle donnait le derrière? Il n'y en a pas. A Bíblia sempre vai te dizer que os dois estavam nus, não tinham vergonha um do outro. E agora, o que eles faziam quando estavam nus? Estavam só se olhar? Ou andavam a ter relações? E quando andavam a ter relações, que posições tomava? Aí vai ficava por cima ou por baixo. Não explica detalhadamente isto. Donc, en conclusion, Dieu a écrit sa parole pour nous guider, mais il nous a laissé aussi la liberté de choisir certaines choses Então, como qui conclusão, ne peuvent pas contredire la direction qu'il donne dans sa parole, mais non plus sa parole ne doit pas être à l'encontre de notre volonté, parce que l'homme est créé à l'image de Dieu. Si l'homme est Dieu, il doit choisir. Si Dieu peut créer à l'homme tout ce qu'il doit faire et tout ce qu'il doit dire, à l'homme n'est plus créé à l'image de Dieu. L'homme devient un robot de Dieu. Si l'homme est à l'image de Dieu, Dieu doit lui dire ne mange pas. Mais il ne doit pas prendre ses mains pour dire ne mange pas. Non. Il ne doit pas venir vite quand la tentation se présente pour manger, pour dire je t'avais dit. Non. L'homme doit choisir comme Dieu choisit.
Então Deus fez o homem segundo a sua imagem e semelhança. Depois de Deus ter efetuado o homem, você tem que entender que Deus deu certa liberdade, escreveu a sua palavra para poder dar a direção ao homem. Mas, para além da sua direção, deu certa liberdade para que o homem possa escolher. Apesar de que o homem tenha a escolher, isso não contradiz com a sua direção que ele estabeleceu. Mas, contudo, o homem, se é semelhante ou foi criado em imagem e semelhança de Deus, então o homem tem a liberdade para escolher. Senão, assim, Deus não havia feito as coisas corretamente. Ok. Bien que les gens n'ont pas la patience d'attendre que j'aborde les chapitres dans les jours qui vont venir, quand nous allons parler du sexe, des positions et consorts, des choses à faire et à ne pas faire, comme j'avais promis de parler un peu aujourd'hui, ils m'ont posé la question en portugais. Engolir o sperme est mal. Avaler le sperme d'un homme, est-ce que c'est mauvais? Deuxième question qui m'a été posée, voyez la réaction des chrétiennes, tu n'es que sexe anal et peccado. Ben voilà. Deux questions qui me sont posées. Il faudrait que je revienne avec tout un sujet, commencer à expliquer bibliquement, scientifiquement, démontrant les raisons, tout ça. Mais je vais répondre brièvement. Então alguém acabou por me fazer duas questões. Primeiro, será que engolir esperma é pecado, é mal? E a segunda é se o sexo anal também é pecado. Dieu a laissé à chaque couple de choisir les positions, les méthodes. Ce n'est pas la première fois que je dis dans cette série. Hier, j'ai insisté que les deux personnes doivent s'asseoir et choisir ce qui est bon. Avant-hier, j'ai dit un homme a grandi depuis son enfance. Il est déjà biologiquement dans les besoins sexuels. Et il fantasme, il rêve qu'un jour, j'aurai une femme qui me fera ça, 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 ça. Et je dis, arrivé, il t'a choisi. Maintenant, il arrive pour que tu réalises ces fantasmes et tu dis, moi, je ne veux pas ça. Voilà pourquoi chez les chrétiens, nous avons des portes ouvertes à des infidélités, à des divorces. Dit, ok, comme ma femme à la maison ne veut pas faire ceci, cette sœur-là ou cette païenne va me faire ça. Parce que c'est son fantasme depuis l'enfance. Alors qu'il fallait qu'on en discute, qu'on trouve les avantages et les désavantages. Nos sœurs, parfois, à cause de la religion et de la mauvaise éducation que nous avons reçue de nos parents, nous tranchons les choses. Non! Sans discuter. Donc, il n'y a plus de discussion. Je ne veux même pas que tu puisses me convaincre. Erreur. C'est pourquoi 75% des divorces se trouvent chez les hypocrites qu'on appelle chrétiens. Então, a primeira coisa que deve-se saber, como resposta da primeira questão, concernente as duas questões, vamos dizer assim. O primeiro ponto é que há uma necessidade de o casal sentar para poder discutir e debater, ver as vantagens e desvantagens, se é bom ou como que eles vão poder fazer as coisas. Porque muitas das vezes isso pode ser influenciado por lugar onde essas mesmas famílias ou essas duas pessoas cresceram, as famílias e a religião de onde eles foram desenvolvidas. Então nunca podemos dizer categoricamente não, porque isso também acabará por influenciar, pois o homem já foi nascido biologicamente com isso e ele também cresceu com certos fantasias que ele colocou na sua mente, que gostaria, por exemplo, de que a mulher fosse capaz de poder lhe satisfazer sexualmente neste domínio, por exemplo, de anal ou engolindo o seu esperma. Então, se a mulher não for capaz de poder cumprir com este lado, isso poderá abrir uma porta e permitir com que outras questões de adultério possam ocorrer. Então, uma necessidade dos dois sentarem para poder conversar e cada um deles estar aberto para poder ouvir outro parceiro e não dizer categoricamente de não. Je voulais, avant de répondre carrément à la question, aider les fanatiques chrétiens en prenant certaines expressions dans la Bible. Un sujet que beaucoup d'hommes de Dieu n'ont jamais étudié, c'est le sujet de la conscience. Eu gostaria, antes de responder de uma forma direta já a questão que me foi colocada, explicar um pouquinho esse sujeito importante que muitos servos não conseguem explicar, que é o sujeito da consciência. Ce sujet est évoqué par les plus grands architectes de la Bible, du christianisme, Paul. E este sujeito foi invocado por dos grandes arquitetos da palavra, que é Paulo. Paul dit que la foi dans le Nouveau Testament est
forte et faible et bonne ou mauvaise par rapport à l'état et la conscience de la personne. Paulo diz que a questão da fé é boa, é pequena, é grande. Isso tudo vai acabar por depender pelo estado da consciência. Acte 23, verset 1. Actos 23, verso 1. Paul, les regards fixés sur le Sanhédrin, dit: Homme frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. Como o olhar fixo no Sinédrio, Paulo assim falou: Irmãos, até hoje eu me comportei diante de Deus em perfeita boa consciência. Regardez les settings. Il n'a pas dit c'est en respectant la loi de Moïse ou la parole écrite que j'ai marché devant Dieu. Il dit je suis correct parce que ma conscience ne me reproche de rien devant Dieu. Il ne se réfère à aucune écriture. E ele não falou porque eu estou correto baseando-se em alguma coisa, por exemplo, nas escrituras. Não, ele diz que é com base a sua própria consciência. C'est cet homme qui nous a dit qu'au jour du jugement, ceux qui sont morts sans la loi seront jugés sans loi. Ceux qui sont morts sous la loi seront jugés sous la loi. Ceux qui sont morts sous la grâce seront jugés par la grâce. E este homem que nos diz que aqueles que são nascidos segundo debaixo da lei é que poderão ser julgados debaixo da lei. Aqueles que estão sem lei serão sem lei. E aqueles que estão debaixo da graça serão julgados segundo a graça. Pour vous montrer que Dieu n'est pas si rigoureux comme les chrétiens. Para vos mostrar que Deus não é tão rigoroso assim como os cristãos. Non. Toi là, je vais te juger selon ma loi. Non, je ne connaissais pas la loi. Não, vou te julgar segundo a lei. Não. Juger Caïn selon la loi. La loi est venue par Moïse. Você não pode julgar Caim segundo a lei, pois a lei veio de acordo com Moisés. Alors avec quoi Dieu va juger Caïn? Conscience. Então, de acordo com quem é que Deus vai julgar Caim? Consciência. Acte 24, 16. Cette conscience, nous l'avons devant Dieu et devant les hommes. Actos 24, 15. Essa consciência nós temos diante dos homens e diante de Deus. Il dit, acte 24, 16, c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Por isso, eu também me esforço por manter sempre a consciência irrepreensível diante de Deus e dos homens. Vous voyez, il y a des choses que je peux faire. Dieu, que toi tu ne connais pas bien, il ne me condamne pas. Mon cœur est tranquille avec Dieu. Mais toi, à cause de ta faiblesse, parce que tu n'as pas assez de connaissances, tu es scandalisé. Alors tu mets ma conscience en problème parce que je veux faire quelque chose, mais je tiens compte de toi parce que tu es faible. Tu n'es pas créé faible. Ta faiblesse est due parce que tu n'as pas assez d'informations. Então, eu posso Les fazer gens sont certas coisas. scandalisés parce qu'ils n'ont pas d'informations. C'est comme les Congolais. Ils sont là, au scandale, au scandale. Quand tu vas suivre leur tête, ils n'ont rien. Então, há certas coisas que eu posso querer fazer. Eu fazendo por mim, eu posso fazer isso, a minha consciência. Se estiver ao teu lado, eu vou ter dificuldade de poder fazer isso porque você é fraco. Você não é fraco porque você foi nascido fraco, mas sim porque você está à falta de informações. D'où viennent les œuvres bonnes ou mauvaises qu'un homme fait devant les hommes ou devant Dieu? Romains chapitre 2, verset 15. Então, de onde vêm as coisas boas ou ruins que um homem faz diante de Deus ou diante dos homens? Romanos capítulo 2, versículo 15. Il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. Porque a sua maneira de proceder mostra que a lei está escrita em seus corações.
dão testemunho igualmente sua consciência e os juízos éticos de acusação ou de defesa que fazem uns aos outros. Je pouvais répondre directement aux questions. Quelqu'un allait dire c'est son opinion. Tu vois? Alors, je voulais vous aider dans votre Bible qui vous a mis trop fanatique. Avoir d'abord les cadres à comprendre. Quelque chose qui n'a jamais été prêché dans les églises. Que nous sommes allés et nous avons étudié. La conscience. C'est un sujet que tu ne vas pas entendre dans une église être prêché. É sujeito que você não vai ouvir numa igreja pregando a consciência. C'est la clé de toutes choses. É a chave de todas as coisas. Paul, ici dans Romains 2, vous dit ta conscience est déterminée par les choses qu'on a mises en toi. Ici, il dit la loi que tu as reçue détermine ta conscience. Quand tu es né dans une famille, là où on dit telle chose est mauvaise, telle chose est mauvaise, telle chose est mauvaise, tel est l'état de ta conscience. Tu es dans une église où on te prêche une chose, ça c'est mauvais, ça c'est mauvais. Ce que tu reçois de l'extérieur détermine ta conscience. En un mot, ta conscience est égale aux informations que tu possèdes. Si tes informations sont mauvaises, comme ici, la loi n'était pas parfaite. La loi, pour ceux qui m'ont déjà suivi entre l'Ancien et le Nouveau Testament, la loi fait quoi? Condamne. Ok? La grâce fait quoi? Libère. Alors, puisqu'ils ont reçu une loi qui condamne, leur conscience fait quoi? Paul dit leur conscience leur condamne tour à tour. Leur conscience leur fait qu'ils se défendent à tour. S'ils ont reçu la grâce, leur conscience sera autre chose. Então você tem que entender que a tua consciência depende daquilo que você recebe do teu exterior. Ou seja, das informações que você recebe é que vão constituir a tua consciência. Então se você recebe muita coisa ligada à lei, então você vai começar sempre constantemente a condenar e acusar os outros. Se tu recebes a graça, vais fluir de acordo com a graça. Maintenant, quand nous venons dans la nouvelle alliance, notre conscience doit être guidée par le Saint-Esprit à travers une bonne connaissance de la parole écrite et de bonnes convictions par le Saint-Esprit. Romains 9, verset 1. Romanos 9, verso 1. Romains 9, verset 1. J'ai dit la vérité en Christ. Eu digo a verdade em Cristo. Je ne mens point. Eu não minto. Ma conscience m'en rend témoignage. A minha consciência me rende testemunho. Par le Saint-Esprit. Pelo Espírito Santo. La conscience de ceux de l'Ancien Testament rendait témoignage par la loi. Pour Paul, par le Saint-Esprit. Puisque le Saint-Esprit est un esprit de vérité, Paul ne peut pas mentir. Il doit dire quoi? La vérité. Porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade, Paulo não deve mentir, vai dizer que é verdade. Os outros lá da lei vão fluir de acordo com a lei. Quelqu'un avec moi? Alguém está comigo? Quelqu'un avec moi? Ta connaissance, ta conscience est déterminée par ta connaissance. 1 Corinthiens 8, verset 7. 1 Coríntios 8, verso 7. 1 Corinthiens 8, verset 7. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Mas este conhecimento não está em todos. Vous voyez les déterminants de la conscience? Visto o determinante da consciência? Tout le monde n'a pas le niveau de connaissance que qui le possède. Tout le monde n'a pas le niveau de connaissance que toi tu reçois ici. Tout le monde dans les églises ou dans le monde ou dans les familles n'ont pas les mêmes informations. Todo mundo no país ou no mundo não tem esse tipo de informação. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, d'après la manière dont ils envisagent, ils voient. Os outros, de acordo com a maneira ils que consideram os ídolos. Mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles. E comem a carne como se fosse sacrificada aos ídolos. Et leur conscience qui est faible. E a sua consciência que é fraca, souillée. Então é contaminada. Pourquoi leur conscience est souillée? Parce qu'elle est faible. Pourquoi elle est faible? Parce qu'ils ont une mauvaise vision des choses. Pourquoi ils ont une mauvaise vision des choses? Parce qu'ils n'ont pas la connaissance que les autres possèdent. Então, por que a visão dele, o ponto de vista dele é fraco? Porque eles não têm o conhecimento que os outros possuem. Quelqu'un avec moi ici? Alguém está comigo aqui? Hey, quelqu'un est avec moi ici? Alguém está comigo aqui? Quelqu'un est avec moi ou il n'est pas là? Alguém está comigo aqui ou não está lá? 1 Corinthiens chapitre 10, verset 25. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 25. Mangez de tout. Comai de tudo. Ce qui se vend au marché.
o que se vende no mercado. sans vous enquérir de rien. E sem se inquietar com nada. Vous savez s'enquérir, faire des recherches pour avoir une information. E fazer busca para ter uma informação, uma Quand pesquisa. est-ce que ça va devenir impur pour toi? Quand tu vas... cette histoire a été offerte par un ganga. Ntabawana bandingari mutubabumaki naguliate et comme lisumu bonayo. Parce que ta conscience est faible. Então, quando você ouviu, porque Ne cherchez pas à aquele vous cabrito informer. não Mangez. procura se informar, coma, Mangez coma. sans vous enquérir de rien par motif de conscience. E sem se preocupar com nada por motivo de consciência. Quand est-ce que tu vas chez quelqu'un, on t'offre une viande, tu commences à manger. Tu dis, qu'est-ce que je mange? Ah non, c'est la viande. Après, tu dis, c'est la viande. Mais ça sent bon, hein? Mais ça, c'est vraiment quelle viande? Ah, c'est la chair humaine. Qu'est-ce que tu vas faire? E estás a comer uma carne, fala, Au é uma ciel, carne boa, hein? au ciel, tu n'as pas péché parce que tu n'as pas tué quelqu'un. E nos céus não pecaste porque Ta não mataste ninguém. conscience est devenue faible parce que tu as voulu avoir une information. Tua consciência tornou-se fraca porque você queria tornar uma informação. Quand ta conscience devient faible, tu es scandalisé. Quand tu es scandalisé, tout ce qui n'est plus produit de la conviction est un péché. Então, quando a tua consciência é escandalizada, tudo aquilo que é produzido que não provém da sua convicção é pecado. Quelqu'un avec moi ici? Alguém está comigo aqui? Verset 28. Versículo C'est ce 28. que je te dis. Quand je n'ai pas une information, ma conscience est tranquille. Je ne suis pas scandalisé. Je n'ai pas péché. Maintenant, verset 28. Mais si quelqu'un vous dit, ceci a été offert en sacrifice, n'en mangez pas. À cause de celui qui a donné l'avertissement, l'information. Et à cause de la science. Mas se alguém vos disser, isto foi oferecido em sacrifício, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por motivo da consciência. Maintenant, de quelle conscience? La mienne? Non. Por causa daquela consciência minha? Não. Si moi j'ai une connaissance, Se eu tenho um conhecimento, je vais manger ça. eu posso comer isso. C'est la conscience de qui? É a consciência de quem? Quelqu'un qui n'a pas la connaissance que je possède. Verset 29. Je parle ici non de votre conscience, mais de la conscience de l'autre. Eu não falo aqui da vossa consciência, mas da consciência do outro. Pourquoi? Por quê? En effet, ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? Será que no efeito a minha liberdade pode ser julgada de uma consciência estrangeira? Qu'est-ce qui nous juge? Que C'est la qui nous juge? conscience étrangère. Paul dit à ma connaissance qu'une conscience étrangère, parce qu'il n'a pas de connaissance, doit juger ma liberté. Je suis libre de faire ce que je sens que c'est mieux pour moi. Então Paulo está a dizer que a consciência de uma outra pessoa não pode me julgar, porque eu sou livre de fazer de acordo com o conhecimento que eu tenho. Quelqu'un avec moi ici? Alguém está a me entender aqui? Oh, peut-être il faut qu'on revienne en conférence vous enseigner la conscience. Parce que la foi fonctionne selon la conscience. E então é necessário que nós venhamos e nos ensinem sobre a consciência, porque a fé funciona de acordo com a Certaines consciência. choses que toi tu vois impures, chez les autres ce n'est pas impur. Aquilo que você vê para outros que é para os outros para ti é impuro, mas para os outros não é impuro. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 11. 2 Coríntios capítulo 5 verso 11. 2 Corinthiens 5, 11. Connaissant donc la crainte du Seigneur. Il a dit, ayant donc la crainte du Seigneur. Connaissance. C'est une conscience. Connaissant donc la crainte du Seigneur. Conhecendo o temor do Senhor, Nous cherchons à convaincre les hommes. nós procuramos convencer os homens. Dieu nous connaît. Deus nos conhece. Et j'espère dans vos consciences que vous nous connaissez aussi. Então nós esperamos que no vosso conhecimento, na vossa consciência nos conheçam também. Voyez, connaître quelqu'un, ce n'est pas seulement il dort ici, il va là-bas. Il s'appelle un tel. Mais dans ta conscience, il est qui? Conhecer alguém não é somente essa pessoa sai desse caminho, vive ali, ele é assim. Não, mas a questão é na tua consciência. Hein? Je te dis, la foi ne fonctionne pas sans conscience. 1 Timothée chapitre 1 verset 5. 1 Timóteo capítulo 1 verso 5. Le but du commandement, O objetivo do mandamento, 1 Timothée 1, 5. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur.
E o objetivo do mandamento é uma caridade, L'amour qui vient d'un cœur pur. o amor que vem de um coração puro. Mais pour avoir un cœur pur avec amour, d'où ça vient? Il dit d'une bonne conscience Mas para ter uma consciência, uma fé pura, tem que vir de et uma boa d'une foi consciência sincère. e de uma fé sincera. Trois choses essentielles pour un humain ou un chrétien. 3 coisas essenciais para um humano ou um verdadeiro cristão. L'amour qui vient d'un cœur pur, l'amour qui vient d'une bonne conscience, l'amour qui vient d'une foi sincère. O amor que nasce de um coração puro e que também provém de uma boa consciência e de uma fé sincera. Oui? Résumé de tous les commandements de Dieu, l'amour. Et l'amour ne cherche pas son intérêt, ça cherche à satisfaire d'abord l'autre. E qual é o mandamento? O principal mandamento é o amor. Então o amor não procura seu próprio interesse, mas procura satisfazer a outra pessoa. Si tu es femme, ton mari veut te proposer un fantasme, alors toi tu dis, non, 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 ça ne fonctionne pas avec moi. As-tu marché selon la loi de l'amour qui dit cherche d'abord l'intérêt de l'autre ou bien tu as marché dans l'égoïsme? Então se a lei diz que vamos Voilà les hypocrites des chrétiens. amar e amar é mostrar não para ti mesmo o interesse do outro e o teu marido tem uma fantasia e você diz não, será que você marcha no amor negando-lhe isto ou está agindo como um hipócrita de cristão? Parfois, dans vos couples, vous refusez certaines choses par égoïsme et non par amour. Alors, à ce moment-là, êtes-vous chrétien? Então, às vezes no Votre vosso cœur casamento, n'est pas pur parce que votre conscience vous condamne. Votre foi n'est pas sincère. C'est une foi hypocrite. e aí vosso coração não é puro, a vossa consciência vos condena e a vossa fé não é sincera, mas sim é hipócrita. Maintenant, vous me comprenez quand j'appelle les chrétiens les hypocrites. Agora vocês me entendem quando eu chamo os cristãos os hipócritas? Ils ne marchent pas par amour. Ils sont là, ils prêchent. Aimez-vous les uns les autres. Ils sont les premiers rancuniers. Et Lui, dis- je ne vais jamais lui parler. Mais chaka baba, hypocrite. Celui-là, je le hais. Hypocrite. Ah, ele diz que amamos uns aos il vous outros, prêche. mas ele é Dieu a hipócrita. dit nous devons nous aimer. E ele vos prega, Deus diz para nós nos Pratique-le, amarmos. ça devient un problème. Pratica isso, torna-se um Dieu problema. a dit il faut se pardonner. Mais il garde quelque chose 3, 4, 5, 6 mois. Il Lui, dit- comme il m'a dit là, on ne va plus se voir. E Et cette personne se dit, je suis enfant de Dieu. Des hypocrites. ele guarda uma coisa, 1, 2, 6 meses, mas ele diz que ele é filho de Deus. Ele fica a dizer, aquele lá não vou lhe perdoar por ter me feito aquilo. E que hipocrisia desse filho de Deus. J'ai l'impression que l'enfer sera rempli de beaucoup de chrétiens que de païens. Eu tenho a impressão que o inferno será cheio de muitos cristãos do que pagãos. Jésus l'a dit, les prostituées vous dévanceront dans le royaume. Jesus disse que as prostitutas Les vão vos prostituées. ultrapassar, entrar primeiro no reino Les de gens Deus. que tu considères impurs et tout ça, Jésus dit, elles vont vous dévancer dans le royaume. Ei, Jesus diz, aquele que vocês consideram de impuros, sujos, eles vão poder entrar primeiro vos no reino. Et c'est la vérité. Ei, À mas é la a verdade. résurrection de Jésus, Na ressurreição de Jesus, c'est une femme é uma mulher dont le mari n'a jamais été connu, parce qu'elle n'a jamais eu un mari, parce qu'elle avait une vie de vagabondage sexuel. C'est elle qui était la première à voir Jésus et à recevoir le message, à aller délivrer aux apôtres. Então, La prostituée a dévancé les gens dans le royaume. então a prostituta, ele foi o primeiro a entrar e aí que conhecia as coisas e ultrapassou todo mundo no reino. 1 Timothée 3, verset 9. Conservons le mystère de la foi dans une conscience pure. 1 Timóteo 3, verso 9, conserva uma consciência pura, Conservons le mystère de la foi conservando o mistério da fé dans une conscience pure. numa consciência pura. Donc la foi ne se conserve et ne se pratique que là où la conscience est pure. La Então- conscience est déterminée par la qualité de la connaissance que vous possédez. Então, a consciência é determinada pela qualidade de conhecimento que você possui. Si vos parents vous ont dit des choses parce que ça sent, regarde les gens de sperme, comment ça sent. Tu vois ça comme c'est. Maintenant ça rentre dans la bouche. Ah! Juste pour sans connaissance. Il Et- te dit, il ne faut pas. Et si tu ne le fais pas à cause de ça, tu es en erreur. Tu dois ne pas le faire parce que tu as une information nette, claire.
Então você não pode ficar aí negando as coisas porque você nem sabe o que é sem informação. Para fazer as coisas tens que fazer um esforço de poder ter uma informação. Para decidir não, tens que ter uma informação clara e precisa. Merci. Sans Obrigado. pour autant aller très loin, je pourrais prendre un dernier verset pour aider quelqu'un. Vou tomar um último versículo para ajudar alguém. L'épître aux Romains, chapitre 14, Epístolas de Romanos, capítulo 14, verset 14. verso 14. Vous voyez que je suis dans les lettres de Paul. Tu vês que estou nas cartas de Paulo. Je sais. Eu sei. Romains 14, 14. Je sais. Romanos 14, 14. Eu sei. Être au courant, avoir une connaissance qui te met au courant. Je sais signifie j'ai une conscience. Je suis au courant. Et je suis persuadé. Vous voyez, ta conscience produit ta conviction. Tu vês, a tua consciência produz convicção. Ta connaissance produit ta conscience produit ta conviction. Ta conviction produit tes œuvres. O teu conhecimento Ce que produz tu a feras, tua... ce que tu diras ou ce que tu ne feras, on ne dira pas. O teu conhecimento produz a tua consciência produz as tuas convicções produzem as tuas obras, o que você dirá e o que você faz. Maintenant, je lis la phrase entière. Je sais et je suis persuadé Estou persuadido par le Seigneur pelo Senhor. qui l'a convaincu, Quem qui lui a convenceu? transmis ses savoirs, Quem lhe transmitiu esse qui saber? l'a convaincu, Quem o qui convenceu? lui a transmis ses savoirs. Le Seigneur me dit que rien n'est impur en soi. Au Et Seigneur- rien n'est impur en soi. O Senhor me diz que nada é impuro por si só. Et qu'une chose, le Seigneur me dit, une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Uma coisa é impura somente para aquele que o considera Elle est impura. impure pour le Seigneur? Elle est Non, impure pour le Seigneur. pour la personne qui croit impure. Para a pessoa que crê Pourquoi la impura. personne croit que c'est impur? Parce que sa mère lui a dit c'est impur. Son entourage lui a dit c'est impur. Mais il n'a jamais écouté le Seigneur à ce sujet-là. E porque ele considera isso impuro? Porque a sua mãe lhe diz que é impuro. A vizinhança ou o ambiente onde ele cresceu lhe disse que é impuro. Mas ele disse sobre isto lá. Le Seigneur dit rien. Tu connais ce que c'est rien? O Senhor não disse Rien nada. signifie le sperme, le sexe anal, tout ce que tu veux. Rien signifie manger même ce qu'on a sacrifié aux idoles. E Je nada peux même significa aller à l'église catholique participer à la communion. Eu posso mesmo na igreja católica participar na comunhão. Listening to me. Et rien Nada n'est impur. é impuro. Par le Seigneur, Pelo Senhor. la chose devient impure A coisa torna-se pour impura ton pasteur, para o teu pastor, ta mère, para a tua mãe, ta soeur en Christ, tua irmã em Cristo, qui a reçu des fausses que croyances recebeu falsas crenças, que la chose est impure. que a coisa é impura. Je crois que j'ai répondu aux questions. Eu creio que respondi a questão de Tumbesili. Yes. Glória a Jesus. Aclama, aclama, aclama. Et voilà.
Vous vouliez que je... Non, laissez-moi enseigner. Si vous voulez aborder ces sujets-là, on viendra. Nous sommes en train de parler pourquoi les hommes ne s'attachent pas. Si vous voulez qu'on parle des rapports sexuels, le sujet viendra. Si On vous quiser parlera falar des de relação positions et sexual, de tout ce que vous voulez. vamos falar Alors de vous posição poserez e tudo toutes vos que questions. quiser. Si nous commençons ça, nous n'allons pas finir ça. Porque se começarmos isso, não vamos Vous acabar n'êtes com pas isso. patient. Sejam pacientes, por favor. Vos pasteurs qui vous prêchent n'importe quoi, ils vous disent Bible Moutelo, yaka la boca. Tu ne connais rien dans la Bible. Rien. Rien. Você não conhece nada da Bíblia. C'est pourquoi Nada. je vous dis toujours, écoutez-moi. Eu sempre digo, escuta-me. Je n'ai même pas démontré que j'ai l'onction, que je fais les miracles. Vous le savez. Eu não preciso demonstrar que tem unção, tem um milagre, Que je você sabe. prophétise, ça se réalise. Vous le savez. Que eu profetizo e se realiza, Je você mets sabe. les mains sur les gens, les choses changent. Vous le savez. E que eu coloco as mãos sobre as pessoas, as coisas mudam, Une você sabe. chose que j'aime défier les gens. Mas uma coisa eu amo desafiar as pessoas. Tu veux discuter avec moi, tu dois bien étudier ta Bible. E Il queres te discutir faut au moins comigo. 20 ans d'études pour discuter avec moi. Você vai precisar 20 anos de estudo para discutir comigo. Ce que je vous ai dit, c'est pas parce qu'une église a commencé à Kinshasa et s'est répandue dans le monde entier que ça donne l'autorité à ces pasteurs-là ou cette pasteur de dire que ça non, ça non. Ça ne signifie pas que cette personne connaît. Ce n'est pas parce que quelqu'un fait marcher les paralytiques que ce qu'il dit de sa bouche est biblique. Então, não é porque alguém que é um pastor que é conhecido que tem, significa dizer que ele tem a legalidade ou o direito de poder dizer isso sim, isso não. Não. Ou porque fez alguma coisa. Não tem nada a ver com isso. La plupart des gens dans vos églises vous prêchent leurs pensées qu'ils ont reçues de leurs parents. Maintenant, toi, tu ne sais pas faire la différence parce que tu le vois être appelé pasteur. E a maior parte das pessoas às vezes pregam Tu te coisas poses que pas la são seus question, próprios qui a pensamentos. fabriqué ces pasteurs? Sa mère. E Qui você était sa mère? Une vraie païenne. e você a maior parte Qui dos n'est même pas allé à l'université pour étudier. a maior Qui lui a parte donné des convictions de basse classe. entenda que a maior parte dos pastores vos pregam não é coisas que realmente é o pensamento de Deus, mas os próprios pensamentos dele. E quem formou esses pastores é a sua própria mãe, através da educação que lhe deu, da mentalidade. E quem foi a sua mãe? Um pagã que nem conhece a escola e nem foi até sacar na universidade. É que vos prega coisas de baixa classe. Ce n'est pas parce que tu es ingénieur en électricité et que tu as eu la grâce de faire une église qui s'est répandue dans le monde que tu prétends que tu connais la Bible. Nem porque você é um engenheiro em Ou parce eletricidade que tu étais tailleur, couturière. ou você era um Et tu as eu la costureiro grâce de faire une église qui se répand dans le monde, que tout ce que tu enseignes est vrai. e que você automaticamente foste lá um alfaiate e aí o estilista, você pode fazer que ter uma igreja e dirigir e se espalhar no mundo que tem direito de confirmar que o que você prega é correto. Le fait de remplir les gens au stade, prêcher la Bible, faire les miracles et aller prêcher en Europe ne signifie pas que tu connais la Bible. E o facto de você ir na Europa pregar a Bíblia não significa dizer que você conhece a Bíblia ou preencher as pessoas La na multidão no Bible estádio. connaît les gens qui la connaissent. A Bíblia conhece as pessoas que a conhecem. My God. As coisas sagradas são para os consagrados. Bless you. Que Deus te abençoe. Tu as raison. Tu vois, excusez-moi. Quelqu'un peut être licencié en droit. Ça ne signifie pas qu'il est licencié en Bible. Alguém pode ser licenciado em direito, não significa dizer que ele é licenciado em Bíblia. Quelqu'un peut avoir commencé le ministère avant toi. Ça ne signifie pas qu'il connaît la Bible mieux que toi. Alguém pode começar o ministério antes do que você, não significa dizer que ele conhece a Bíblia mais do que você. Quelqu'un peut avoir prêché la Bible plusieurs années que toi. Ça ne signifie pas qu'il connaît la Bible mieux que toi. Alguém pode estar a pregar a Bíblia primeiro do que você, mas não significa dizer que ele conhece a Bíblia primeiro do que você, Parce que ou mais do que la você. question est, quelle est sa compréhension du texte? Porque a questão é, qual é a sua compreensão do texto? Quelle est son interprétation du texte? Qual é a sua interpretação do texto?
pour bien interpréter, tu dois avoir une connaissance éclairée et équilibrée. Para que você bem a interpreta, você precisa ter conhecimento bem claro e equilibrado. Je t'ai mis au défi. Depuis que tu es en Christ, tu n'as jamais entendu un sujet dans un séminaire, dans une église, sur la conscience. E estamos Alors aqui. elle est la clé. La foi est rien sans la conscience. E vocês de que estão na igreja nunca ouviste sujeito sobre a consciência. Ou já ouviste? Pode responder, não há problema. Sem saber que a fé não pode existir sem a consciência. Quand quelqu'un pense que le miracle que nous faisons est diabolique, même si tu prenais les versets, aussi longtemps que sa conscience est fermée, il ne veut pas ouvrir sa conscience pour la changer par une nouvelle information. Cette personne ne croira pas que ce que tu fais vient de Dieu. Elle va dire aux anakis. Parce qu'on lui a dit que nakis. Cette information qu'il a reçue vient de quelqu'un qui vient de basse classe. Quelqu'un qui n'a jamais expérimenté Dieu. Imagine le Dieu tout-puissant, incapable de faire le miracle. Et une petite créature comme Satan, il fait les choses que Dieu ne peut pas faire. Satan, parce qu'il est plus puissant que Dieu. Uma pessoa que não acredita nos milagres e que considera que você anda a utilizar feitiço, tens magia, se ele não quiser abrir a consciência dele, modificar a consciência dele, só pode ele falar até onde ele nunca poderá modificar, porque ele foi educado por uma pessoa de baixa classe e assim sempre vai considerar. Como é que um Deus todo-poderoso vai ser incapaz de fazer um milagre e aquele que é uma criatura poderá fazer coisas extraordinárias mais do que ele? Tu vois un pasteur qui prêche contre la prophétie. Tu vendo pastor pregando contra a profecia. Fausses. Ele tem falsas. Parce qu'il y en a des vrais. E se tem falsos é porque tem verdadeiros. On ne peut pas avoir des faux prophètes s'il n'y avait pas de vrais. Não podes falar de falsos profetas sem que existam verdadeiros profetas. On ne peut pas avoir de faux pasteurs s'il n'y en avait pas de vrais. Não podes falar de falsos pastores sem que haja verdadeiros. Est-ce que dans ces pays, il n'y a que des vrais Kwanzaa? E será que nesse país somente há verdadeiros Kwanzaa? Não há verdadeiros Kwanzaa? Écoutez, si j'étais comme les autres, Se eu fosse como os si mon outros, cœur n'était pas bien instruit, se meu coração não fosse bem instruído, je serais extrêmement riche dans ces pays. eu seria extremamente rico neste país. Parce que je sais là où on fabrique l'argent de l'Angola. Porque eu sei onde fabricam dinheiro de Là où Angola. on fabrique les francs CFA. Onde fabricam França. Ou Les franco. francs CFA O France CFA. et les francs congolais. E franco En fait, congolais. presque toute la monnaie dans le monde. Ou a maior parte dos dinheiros. Et j'ai eu à m'asseoir avec les gens qui dirigent ces maisons-là. Eu deveria me sentar com essas pessoas Comme que dirigem ça. as casas. Assim. Et ils m'ont proposé, donne-nous autant de milliers de dollars, nous allons te faire vraie monnaie que vous utilisez ici, Verdadeiro dinheiro mais que qui você n'est pas utiliza aqui. enregistré dans la Banque nationale. Que C'est não ce que está font les registrado no généraux, banco. les ministres ici. É que fazem os generais e os ministros aqui. Je suis allé à Anvers, on dit voilà comment nous allons emballer ça. Voilà comment ça va rentrer. Tu connais le général? Oui, son argent c'est nous. Voici sa photo avec nous. Voici. Elle Tu s'agit- connais un tel? Conhece fulano de tal? Oh, je ne veux même pas citer son nom. Tu connais? Voici, nous sommes là avec lui. Voici les vidéos. Nous avons toutes les preuves des choses que nous faisons avec tout le monde. Nós temos as provas de tudo que nós fizemos com todo mundo. Voici comment ça va venir. Voici comment ça va passer à la douane. Voici comment ça va arriver. Est-ce C'est qu'on la va chegar? vraie monnaie. É verdadeiro Même dinheiro. numéro que ce que toi tu utilises. Le seul problème, ce numéro-là, c'est toujours dans la Banque nationale. O grande problema é D'où est venu l'argent de l'Angola, c'est là où vient la même argent, la même monnaie. O banco, o dinheiro que está em Angola é de onde veio esse mesmo dinheiro. Je pouvais faire entrer ça ici, mettre dans les banques, circuler dans les cambis, changer ça en dollars, devenir milliardaire. Deveria Je tirar esse connais trocar. là où ça se fait. Eu conheço de onde isso se Je faz. suis en relation avec les gens qui travaillent là-bas, qui gèrent ces choses-là. Eu tenho relacionamento com pessoas que fazem essa gestão dessas coisas lá. C'est pas comme vous voyez Dieu faire certaines choses avec certaines personnes parce que vous ne savez pas comment leurs cœurs ont été mis à l'épreuve et comment ils ont reçu les tests. Então, quando você vê certos tipos de pessoas fazendo isso, certains frères ne sont pas comme vous. certos irmãos não são como vocês, porque você não sabe quais são os tipos de testes e provas que Dieu Deus le fez sait. passar. Deus sabe.
Je connais là où on fabrique des mallettes, des malles, des valises que tous les blancs et tous les vrais mafiateurs utilisent. Ça peut passer par rayon X, tu ne verras pas la drogue. Ça peut passer par rayon X, tu ne verras pas les diamants. Ça peut passer par rayon X, tu ne verras rien. À part les quelques chaussures que je mets dedans. Je sais là où ça se fabrique à Anvers. J'ai les numéros de téléphone, je suis entré dedans, j'ai fait les tests de ces valises. Eu conheço onde se fabricam malas que são capazes de você guardar coisas, drogas, diamante, e passar lá na alfândega em máquinas sem que isso possa ser detectado. Somente os sapatos vão colocar dentro. Eu entrei lá, conheço essas pessoas lá e fiz testes. Pour rentrer à ces choses-là, tu dois laisser une caution. Tu dois laisser une grosse somme d'argent parce que tu ne peux pas divulguer les choses. E para você entrar Mon lá, argent est resté. Je voulais voir. La personne qui m'a... Écoute, certaines personnes ont un ministère qui épate les gens. certas pessoas têm ministério que Certaines personnes, impacta quand as ils pessoas. parlent, les intellectuels sont épatés. Les politiciens sont épatés. Ils disent, viens, je vais t'ouvrir. Je dis, merci. J'ai vu, tu as raison, mais je ne peux pas. Há certas coisas que o nosso ministério impacta, muda, toca mesmo até político, outras pessoas. Eu quero te abençoar, mas venha, vamos fazer isso. Vou te levar para você ver. Você viu, depois disse, não, não quero. Critiquer beaucoup de gens, certaines personnes que vous voyez briller dans le monde, que ce soit au Nigeria, que ce soit en Amérique, leur argent, leur bien ne vient pas toujours de l'évangile. Então, certas pessoas que você vê brilhando no mundo, indo mais à frente, o seu dinheiro e todas as outras coisas que ele faz, nem Ils tudo ont vem do fait des evangelho. milliards avec des systèmes et ils ont commencé à pousser l'évangile avec. Ça s'appelle blanchissement d'argent. Eles fizeram branqueamento de capitais ou de dinheiro financeiro. Je n'ai pas le temps de citer leur nom, ce n'est pas mon affaire. Não tenho tempo de citar os seus nomes, não em meus negócios. Donc je n'ai pas manqué les opportunités de devenir multimilliardaire. Então não faltei a oportunidade de me tornar multimilionário. Dieu me connaît plus que toi, tu sais. Deus me conhece mais do que você conhece. Ou você sabe. Voilà. Prochainement, nous allons vous expliquer. Là, je vous ai donné les réponses bibliques. Prochainement, je vais aller jusque dans les réponses scientifiques. E hoje eu vos dei a resposta lá bíblica, mas depois, posteriormente, eu vos darei uma resposta científica. Qu'est-ce qui est constitué? Le vagin est constitué de quoi? L'anus est constitué de quoi? Le pénis est constitué de quoi? Le sperme est constitué de quoi? Te direi, a vagina é constituída de quê? O ano é constituído de quê? O esperma é constituído de que elementos? Aujourd'hui, nous allons avancer pour éliminer notre sujet, d'accord? Hoje vamos avançar para eliminar nosso sujeito, de acordo? Yeah. Alors, aujourd'hui et demain, si je vois les questions qui ne cadrent pas ici, je ne réponds pas. Je dis, attendez quand l'enseignement viendra. Sinon, je risque de parler beaucoup. Então, Pasteur, ne prêchez pas vos convictions. Laissez la Bible vous enseigner. Dieu est tellement libre, il n'est pas si rigoureux comme toi tu penses. então quando você prega, não prega a tua própria consciência, tens que pregar a palavra realmente como deve ser, porque Deus é muito livre. Une histoire vraie à Lubango qui m'a été racontée par maman. Voilà, une sœur et un frère qui étaient les couples les plus enviés de Lubango. Vivant de la même qu'elle s'est séparée parce que la femme prit au combat spirituel. On lui a dit on ne peut pas sucer les pénis d'un homme. Babundi lelo, babundi lobimbala, il faut sucer un gayabo. Et tellement que l'homme est fatigué, il claque la porte, il le dit devant tout le monde et tous les voisins de la parcelle commencent à entendre. Toi tu es qui? Tu ne veux pas me sucer pourquoi? À cause de ça, le mariage est terminé. Por Parce exemplo, que son pasteur au combat spirituel, et maman Olangue, lui a enseigné qu'on ne peut pas sucer les pénis. La bouche est faite pour prier. então você tem que saber isso. Quelle Aconteceu église vous evento. détruisez les Dans le mariages Lubango. des gens parce que quelqu'un est venu avec ce qu'il croit impur. Parce que Dieu croit impur. Simplesmente porque
E teve a oportunidade, lá no Lubango aconteceu que um casal muito cobiçado por muita gente acabou por separar-se porque simplesmente a mulher não queria chupar o pênis do seu homem, porque lá na sua igreja, que era no combate espiritual, a mamãe lá havia lhe pregado que nunca pode se chupar o homem. E aí se separaram. O homem ficou tão frustrado que publicou isso para todo mundo e houve a separação. Tout est, il dit, je sais et je suis persuadé par le Seigneur. Ele diz, eu sei e sou persuadido Pas par pelo mon Senhor, instruction. não pela minha intuição. Rien n'est impur. Nada é impuro. Mais c'est impur seulement pour celui qui croit. Pour Mais- ces pasteurs de combat spirituel qui croient que c'est impur. Nada é impuro, somente é impuro para aquela pessoa que crê que é impuro, pela consciência dessa pessoa lá. Esse pastor lá do combate espiritual que crê que é impuro, então tornou-se impuro para ele. Pas le Seigneur. Não o Senhor. Et ce pasteur ne veut pas écouter le Seigneur là-dessus. E este pastor que não quer ouvir o Senhor lhe decepcionou. Non, 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 sur ce sujet. É sobre este sujeito. Tu vois, Tu vês? quand tu grandis dans un milieu bas, Quando tu cresces num lugar, num meio baixo, dans certains milieux élevés, certaines choses qu'ils font, selon toi, c'est sale. e certas coisas que se faz num lugar muito elevado, e para ti vai parecer algo sujo, mau, Alors ruim. imagine que tu deviens un pasteur Agora imagina, torna-se pastor. et tu n'as pas fait ce qu'on appelle les brassages de culture. Tu vois, tu es resté avec ton niveau bas. Tu n'as pas fait le brassage avec des hautes cultures. Tu vas nous prêcher ta bassesse. Então imagina, você torna-se Et tu pastor, vas não chercher des fizeste o versets cruzamento de bibliques pour cultura. faire ça des étiquettes. Tu vas prendre des versets bibliques pour coller sur ta bassesse. Então, La Bible qui dit, vais alors pegar que c'est ta versículos para bassesse. colar na tua baixeza. Ah, que é a Bíblia que diz, mas é a tua Tu viens de baixaria. Kisangani, tu viens de chez Balouba, tu viens de Lubumbashi, là où la femme est chose. Parce que la culture arabe, depuis des siècles, avait tellement dominé les milieux. Quel est le soubassement de ces gens-là, qui sont des pasteurs venant de là-bas? La culture arabe qui est venue avant la naissance de son grand-père, de sa grand-mère, de son père et de lui-même, qu'il ne sait même pas, qui a influencé la culture de Balouba, les Swahili et consorts. Conclusion, j'ai interdit à la femme de... Ah ah. Então, muitas das vezes lá, os árabes, durante muito tempo, eles puderem ter a dominância, acabou por influenciar lá de gerações a gerações, muito lá dos Baluba, e fez com que um pastor saindo desta raça lá, ou deste grupo lá, dessa tribo lá, acaba por ter essa mesma mentalidade e vai te dizer, eu estou a proibir a mulher de pregar, que não pode pregar. J'ai un conseil que j'aime qui m'a beaucoup aidé dans ma vie, mais malheureusement, si vous lisez ça dans Louis II Darby, vous n'allez pas comprendre. Vous devez lire ça dans la parole vivante d'Alfred Quen. Alfred Quen. Tem uma palavra que me ajudou muito na minha vida, e se você ler C'est isso em Romains segundo 12. vai encontrar, é Romanos 12. Verset 3. Ce Verso 3. verset m'a beaucoup aidé dans ma vie pour être ce que je suis devenu aujourd'hui. Este versículo muito me ajudou por aquilo que eu tornei-me hoje. Je vais essayer de trouver d'autres versions avec vous. Celui qui a une autre version, au contraire, on va lire ces textes. Parce que Louis II vous explique les choses avec son langage et vous ne comprenez pas réellement ce que Paul voulait dire dans Romains 12, verset 3. Je sais que vous connaissez verset 1 et 2. Verset 3. Eu sei que conhecem versículo 1 e 2, mas o verso 3. Par la grâce qui m'a été donnée, Pela graça que me foi dada, je dis à chacun de vous, chacun. eu digo a cada de vós. Il n'a pas dit je vous dis. Ele não disse eu vos digo. Il est précis. Ele está preciso. Parce qu'il dit je vous dis, tu peux dire moi je peux me mettre à l'écart. Je dis à chacun. Ele diz a cada de vós. Ça doit devenir quelque chose de particulier, quelque chose que tu dois interroger, un devoir que toi tu dois réaliser. Je dis à chacun de vous E deve se tornar uma realidade pessoal que cada de vós deve realizar. de ne pas avoir De cada de vós de não ter de lui-même de si mesmo une haute opinion. uma alta opinião.
Quand celui, personne ne comprend, c'est que c'est haute opinion. Não se entende o que quer dizer Il n'a uma pas dit alta une opinião. haute connaissance. Ele não disse uma, não disse uma, Opinion. ele disse opinião. C'est basé sur tes propres calculs, basé sur ton éducation, c'est basé sur les choses que tu as vécues. Yamabé, Namalam, ça formulait une opinion. Le temps me manquerait d'aller, faisons psychologie pour voir d'où vient, qu'est-ce qui fabrique l'opinion. Tu peux avoir une connaissance, mais qui est biaisée, ça fabrique ton opinion. Então você Une pode ter conviction. conhecimento, uma convicção, pode fabricar a tua Tu as demandé à tout le monde qui fait ça, non. Você perguntou isso a todo mundo de que fazer isso vai ter ferida lá no seu ventre? Não. Alors, il ne faut pas Então não se deve que ton expérience que a tua experiência devienne une doctrine. que torne-se C'est uma ça la haute doutrina. opinion. É isso que se C'est diz de là alta qu'est opinião. sorti le ministère du combat spirituel. Quelqu'un fait une expérience et a imposé ça à tout le monde. Alguém fez uma experiência e impôs isso para Tous todo les mundo. pasteurs doivent être... Qui t'a dit? Todo pastor deve ser libertado. Quem te disse isso? Interdit d'avoir une haute opinion. Ton opinion ne doit pas être au-dessus de l'opinion des autres. La seule chose qui doit être au-dessus des autres, c'est la connaissance. E a tua ideia não pode dominar sobre a ideia dos outros, mas sim o que deve dominar sobre a ideia de todos é o conhecimento. Ton expérience ne peut pas devenir un enseignement. Ça peut être un témoignage pour édifier les autres. O teu testemunho não pode se tornar, a tua experiência não pode se tornar um testemunho para edificar os outros. Arrachons le mariage, arrachons. C'est comme ça que ça a commencé cette histoire. Aujourd'hui, on a commencé à corriger certaines erreurs. E vamos resgatar À cause des o dégâts casamento. que ça fait. Por causa do impacto negativo que isso fez, eles estão a tentar corrigir. Tous les pasteurs sont possédés. Ils doivent être délivrés. Porque todos os pastores são possuídos e precisam Are you ser libertados. sick? Você está doente. Tu es Jésus-Christ. Você é Jesus Cristo. Je dis à chacun de vous de ne pas avoir de lui-même une haute opinion. Mais E eu digo a cada um de vós para que não tenha uma ideia muito elevada, de revêtir de sentiments modestes. mas tenha de si uma justa estima. D'où sentimento modesto. Qu'est-ce qui conduit nos sentiments? O que C'est conduz nosso sentimento? la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. Isso é conforme a medida da fé que Deus deu a cada um. Tu vois, les sentiments d'un chrétien sont guidés par la mesure de sa foi. Ta foi vient de ce que tu entends. Ce que tu entends doit venir de la parole de Christ. La parole que tu connais, bonne ou mauvaise parole, détermine la mesure de la foi que tu possèdes. Faible foi, petite foi, mauvaise foi. Foi pas sincère, malhonnête ou foi sincère. Et ceci détermine ta conscience. Ta conscience détermine tes sentiments. Non, moi je ne peux pas faire ça. Non, moi je peux faire ça. Então tens que saber que a tua consciência vai determinar os teus sentimentos e neste caso você tens que saber que o conhecimento que você vai indo tendo é que vai formular a tua consciência. Tu vois pourquoi les chrétiens doivent aller à la recherche de la bonne parole. Então tens que saber por que razão os cristãos devem ir à busca da verdadeira palavra. Parce que ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, dépend de ta foi. Porque Ta foi dépend de ce que tu écoutes. Porque o que você vai querer e o que vocês não vai querer vai depender da tua fé. E a tua fé vem e depende daquilo que você vai escutar. Quelqu'un avec moi? Viens lire ça en portugais. Je pense que tu n'as pas cette version. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um de entre vós que não saiba mais do que convém saber. Não saiba. Mais do que convém saber. Não saiba como? Mais do que convém saber. Ne convainc. Saber. Ne cherche pas à connaître plus que ce qui est convenable de savoir. Não procura saber mais do que é necessário saber. C'est ça l'interprétation, non? Sim, Ne sim. cherche pas à savoir plus que ce qui convient de savoir. Não procura saber mais do que é conveniente saber.
Et ça, c'est l'attitude du Congolais. Les gens qui parlent lingala. Balingi bayeba trop, mais bayebite. Esta atitude dos congoleses querem saber muito, mas não sabem nada. Ils savent tout sur les pasteurs. Ils savent tout sur les politiciens. Ils savent tout sur les voisins. Ils savent tout sur la femme d'autrui. Ele sabe tudo sobre a política, sabe tudo sobre a vizinha, sabe tudo sobre o que acontece. Tudo ele sabe. Omoni phrase haute opinion ndenge ba traduire ngo kuna olukato yeba koleka o esengeli oyeba. Não procura saber mais do que você deve saber. Oza na relation na ngai na ye kote ya yo molinyo de la ndenge na telemi oyeba ngai koleka o esengeli oyeba. C'est là où les Congolais valaient à Moussa Mabanga na batu bakufa. Então você veio aqui para pregar, mas quer saber outras coisas. Ele lá do congolês quer levantar as pedras, as cubas e até mesmo os mortos. C'est interdit dans la Bible. É interdito na Bíblia. Bruxo. Oyo yebe kokite olinga koyeba. E o que você não sabe não chega, quer mesmo só saber. C'est pourquoi tu les vois là, regarde leur vie ne s'arrange pas. Por isso, Ils se ne tu olhares progressent lá, pas. as suas Ils vidas sont não toujours mudam. là, les années passent, pas de progrès. Nous, on continue à manger bien, à progresser. Et vous restez toujours comme ça parce que vous voulez savoir au-delà de ce qu'il faut savoir. E aí a vida começa avançando, mas vocês Comme não vous êtes conseguem venus nous progredir. accompagner, vous Vidas de comer, resterez beber. toujours là. E como se fosse virem acompanhar, então continuam a restar sempre lá. C'est ça. Quelqu'un a vu ça? Parce que quand vous lisez ça dans lui, c'est comme vous ne comprenez rien. Vas-y avec ta version. On va voir ce que Il y a signifie une votre version opinion. ici. Il y a une version ici. Je n'ai pas encore terminé hein, le portugais. Hein, Jacques, attends qu'on termine le portugais. Vamos Viens terminar l'autre com o partie là. português. Mas que saiba com temperança. Mas que saiba com temperança. Saiba com temperança. Com- Vous devez connaître avec tempérance. Vous savez ce que la tempérance? Sabes o que é La temperança? maîtrise. O domínio. Donc, si vous voulez avoir une connaissance, vous devez avoir la maîtrise de la chose que vous connaissez. Então, se quiserem ter conhecimento, devem ter o domínio da coisa que vocês conhecem. Tu ne peux pas te lever là, commencer à dire aux gens, l'église, ça fonctionne comme ça. Tu n'as aucune maîtrise du sujet. Você não pode levantar e dizer que a igreja funciona assim. Você não tem nenhum domínio, nenhum conhecimento aprofundado da Ah non, coisa. telle chose n'est pas bien, telle chose n'est pas bien. As-tu la maîtrise du sujet? Será que você tem domínio do sujeito? Es-tu parti faire la science médicale ou la science biologique pour étudier cette histoire? Ou la science du sexe? Será que você foi para fazer estudo medical ou a ciência do sexo para compreender isso, para Pour dizer isso? avoir la maîtrise du sujet, il faut Para ter o domínio do sujeito, savoir avec maîtrise. tens que saber com domínio. Tu me vois là, j'aborde le sujet avec calme. Je suis maître Você en viu? telle chose, maître en telle chose. Eu explico o sujeito com calma e com toda a capacitação. Por quê? Porque eu sou mestre e aí vou indo fazendo as Vous coisas. devez savoir avec maîtrise. Você tem que saber com mestria, domínio. Vous ne pouvez pas venir dire aux gens, on avait dit Balobaka, Balobaka. On dit que ce n'est pas une maîtrise. Você vai dizer, não, Tu falar n'as aqui. pas la tête ni la chose. Ou falaram que é assim, eu ouvi dizer que não fazer assim. Você nem conhece nem a cabeça, o tronco, o membro da coisa. Mas queres Ah non, 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 ce decidir. n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Pourquoi? Ah non, parce que ce n'est pas. Tu n'as pas de maîtrise. Ah, não é bom. Não é bom porque não é porque não é bom só. Ah, você não tem domínio da coisa. Tu dois avoir la maîtrise du sujet avant de l'aborder. E você tem que ter o domínio do sujeito antes mesmo de lhe abordar. Lis ta version. Leia a tua versão, por favor. Parole vivante. Alfred, j'aime la fenêtre. On y va. Dieu m'a donné gratuitement ses bienfaits. Je peux donc dire à chacun de vous, ne vous croyez pas plus important que vous n'êtes. Voilà. Ne vous croyez. C'est pourquoi j'avais déjà bien parlé de ça au début. J'ai dit parole vivante, Alfred Cohen. Seul qui a bien de tout. En fait, vous n'avez pas fait l'étude de version.
Vocês não fizeram um estudo de Moi, versões. je suis allé à l'école pour ça. De toutes les versions qui existent, l'unique qui a bien traduit le verset 3 de Romains 12, Alfred Quen. De todas as versões que Il existem. dit, hein, ne vous croyez pas plus important que vous l'êtes. Vous êtes déjà important. Alors, découvrez votre importance. Ne cherchez pas à paraître plus que ce que vous n'êtes pas. C'est ça les Congolais. Alors là, tu as bien abîmé, on dirait à Zalambo, il n'a rien. É tipo congolês, ele veste bem e sai como se fosse tem dinheiro, mas não tem nada. Mais que chacun se juge comme il est. Chacun se juge comme il est. Juge-toi toi-même avant, au lieu d'aller juger l'autre. Regarde tes faiblesses, tes défauts. Juger signifie discerner. Comprends tes défauts et tes faiblesses. Cherche à améliorer toi-même. Ne cherche pas à changer l'autre. Mais qu'est-ce que vous faites souvent? Azamabe. Yo, go changer mon colonie. Você só passa a vida a falar, você é mau, aquele é mau, Tu aquele ne é mau. connais même pas si tu es bon ou tu es mauvais. Você nem sabe se você próprio ainda estás como bom ou mau, mas já estás apontado dedo no outro. Selon la mesure de la foi que Dieu lui a donnée en partage. Quand tu prends l'ancienne Alfred Quen, parole vivante, il vous dit que chacun de vous ait une fenêtre ouverte pour aussi accepter les opinions des autres. E que cada tenha uma janela aberta para aceitar a opinião dos outros. Donc, en un mot, dans la vie, si tu veux devenir important comme Dieu t'a créé important, et que les gens voient ton importance, tu dois ouvrir une fenêtre. En dehors de ce que tu connais, quelqu'un connaît ce que tu ne connais pas. Cherche à écouter cette personne. Ne dis pas, non, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, parce que moi je sais. Tu n'es pas le monopole du savoir. Então, Écoute l'autre, échange, compare. Si ce que lui sait est mieux que le tien, laisse tomber le tien, accepte l'opinion de l'autre. então te dizer que a palavra viva antiga, na versão antiga, ele vai te dizer que você tem que ter sempre uma janela aberta para poder melhorar e ser capaz de ser de acordo com o valor que Deus te vê ou te criou com ele. Porque se você não tiver essa janela aberta, você nunca poderá ter a oportunidade de poder melhorar. Então, se você fazer uma comparação, a opinião do outro é melhor do que a tua, então abandona a tua e toma a opinião dele como agora a tua. Ce verset m'a beaucoup aidé dans ma vie. Este versículo muito me ajudou na minha vida. Je l'ai découvert en 1995. Eu descobri isso em Et 1995. depuis, j'ai compris que bien avant, j'avais toujours une fenêtre ouverte. Mais maintenant, j'ai ouvert grandement ma fenêtre pour écouter les autres. Pour comparer ce que je sais avec ce que les autres savent. Et quand je trouve que ce que je sais n'est pas mieux savoir, alors que celui-là sait mieux, je laisse tomber les miens pour prendre celui de l'autre. Et c'est comme ça que j'avance. Então, C'est ça, être perfectionné. Então, tendo eu essa janela aberta, me permite com que eu faça a comparação entre aquilo que os outros sabem e o que eu sei. Se eu achar que aquilo que os outros sabem é melhor do que eu tenho, então prefiro adotar aquilo que é do outro para poder cada vez mais me aperfeiçoar. So, we have wasted our time. Mais on n'a pas quand même perdu le temps. Hein? C'était important les deux questions qui nous ont envoyées parler jusque-là. Foi Mas, importante as duas questões enviadas, não é? prochainement, nous allons vous parler en termes de terminal. Parce qu'on dit orgasme, plaisir. D'où vient le plaisir? Lá poderemos falar o ponto terminal, o orgasmo. De onde vem o prazer? Nous sommes fabriqués d'une grande quantité, 75% de la masse corporelle de l'homme est constituée des os. Et en dehors de ça, nous avons des muscles et des veines. À travers les muscles sont transmises et les veines sont transmises de plaisir, de sentiments. Alors dans les relations sexuelles, quelles sont les parties qui ramènent au cerveau les plaisirs qui poussent l'homme à éjaculer ou la femme à éjaculer ou à atteindre l'orgasme? Toutes ces choses, prochainement que nous allons en parler. Parce que quand tu es avec un pasteur qui n'a pas la maîtrise du sujet, il te dit, telle chose n'est pas bien. Nous sommes des calaboca. Chrétien signifie hypocrite. Então, você tem que saber que
quando está a se fazer lá para poder ter orgasmo, de onde vem o prazer? Tens que saber que 75% do nosso corpo é constituído de água e outras por cento resta para os músculos e para as veias. Então tens que compreender, para que haja realmente prazer, o que é que tem que acontecer e por que via essas informações são transferidas para o nosso cérebro. Porque quando se é cristão, você vai dizer, isso não é bom, isso não é bom. Epa, você tem que fechar a sua boca, porque muitas das vezes o cristão realmente é sinônimo de hipócrita. Alors nous allons faire l'anatomie de ton corps. Então nós iremos falar da anatomia do teu corpo, L'anatomie de ton vagin. a anatomia da sua vagina, L'anatomie de ton pénis. a anatomia da sua pênis L'anatomie du rectum. e a anatomia do teu ânus. Voilà. Comme ça, on va aller en termes de nerfs sensoriels qui amènent les sentiments. Quelle est la partie qui a plus de nerfs? Então aí nós poderíamos falar em termos de On va nervos te poser la sensoriais. question à toi, Qual é chrétien. a parte Pourquoi que Dieu leva a mais mis nervos? ces sentiments plus de ce côté-là qu'ici? Le pénis est constitué de muscles. Mais où se trouve la partie sensorielle du pénis? O pênis que é constituído donne- de músculo. Mas- On va faire cette étude-là avec vous pour, comme la Bible vous le dit dans Romains 12, verset 3, il faut avoir la maîtrise de ce que tu sais. Então, nós Avant temos- de dire tel est mauvais, telle chose n'est pas bon. então você tem que ter o domínio das coisas, conhecimento preciso, exato, completo da coisa, para poder dizer o que é bom e que não é bom. Un pasteur qui ne connaît même pas son pénis, il te dit, il ne faut pas faire ça. Pastor que nem conhece mesmo Lui, il como voit ça, mais il organizar connaît o seu pas pênis. ça. A anatomia do seu pênis vai te dizer, isso não é bom, isso não faz isso. La maman pasteur qui ne connaît pas son vagin, elle voit son vagin, mais elle ne connaît pas. Elle te dit, ça, c'est pas bon. Uma mamã pastora que nem conhece a sua vagina vai vir te dizer outras mamãs, isso não é bom. Va demander à ta pasteur, tu lui dis, de quoi est constitué ton vagin? Qu'elle te dise en tête, mon vagin a telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Vai lá perguntar à vossa Tu mamã vas voir qu'elle pastora n'a pas la maîtrise du sujet, mais elle veut se faire professeur. como é Parce constituída a qu'elle sua est vagina. pasteur. Ela quer se C'est mentir Ross de Willis. pastora. D'abord, les noms des 12 apôtres de Jésus. Demande à ton pasteur de citer avec la tête. Tu vas voir, il va s'arrêter à 2. Et il veut être pasteur. E vai lá perguntar ao vosso pastor para citar o nome pelo menos de 12 discípulos de Jesus. Ele vai talvez falhar mesmo, parar somente em 2, mas quer ser pastor. Quelqu'un comme ça, toi aussi vraiment intelligent comme ça, intellectuel comme ça, excusez-moi que je vous dise une autre chose. Aujourd'hui, les études nous ont prouvé Hoje os estudos nos provam un diplômé n'est pas synonyme d'un intellectuel. e um diplomado não é sinônimo de um intelectual. Il y a des intellectuels qui ne sont pas allés avoir des diplômes. Há pessoas intelectuais que não foram lá pegar diploma. Bill Gates est intellectuel. Bill Gates é um intelectual. Des ancêtres au village qui ont créé les pyramides, qui n'ont pas eu de licence et de doctorat, ils sont plus intellectuels que ceux qui ont des diplômes. Os ancestrais que criaram lá os pirâmides e outras questões lá, eles são mais intelectuais do que muita gente que você conhece ali. Je voulais juste t'aider pour que tu comprennes. Queria te ajudar simplesmente para que você possa compreender. Tu vois de quoi je suis, hein? Tu vês de que eu sou constituído, hein? Je ne suis pas une blague, je ne suis pas un jeu. Eu não sou uma brincadeira, não sou um joguinho. Je coûte cher. Eu custo caro. Alors, un intellectuel comme toi, là, Então, um intelectual tu como vas tu, écouter un bourrique comme ton pasteur. e você quer ouvir um tolo como teu Sors pastor, de cette église, va ailleurs. sai daquela igreja, vai fora. Hey, arrêtez d'être fanatique, ok? Commencez à réfléchir sur les choses. Para de ser fanático, vamos ter que começar a pensar sobre as coisas. Dieu qui nous a donné le Saint-Esprit, avant de nous donner le Saint-Esprit, il nous a donné notre cerveau. Deus que nos deu o Espírito Santo, antes de dar o nosso Espírito Alors, Santo, quand vous nos faites deu le o don du cérebro. cerveau, ensuite il vous fait le don du Saint-Esprit, il vous dit utilisez les deux pour être équilibré. Então, quando ele vos dá isso, ele vos diz, utiliza os dois para estar equilibrado. Et il vous dit avant d'utiliser le Saint-Esprit, utilisez le cerveau. Et elle te Parce dit- que le cerveau est venu avant.
Antes de utilizar o Espírito Santo, utiliza o cérebro, porque o D'ailleurs, pour cérebro... mieux comprendre le foi- Saint-Esprit, tu dois avoir un bon cerveau. E até porque para compreender o Espírito Santo tens que ter um bom cérebro. C'est un don. C'est ça le problème. Ce sont des bourriques. Des gens qui ne voient rien. Pessoas que não veem nada. Ah. Voilà. Dieu nous a donné les dons du cerveau avant de nous donner les dons du Saint-Esprit. Ne venez pas parler en langue à l'église. Take it, take it. Et puis le verset que tu as lu là, tu ne sais pas l'expliquer. Deus nos deu primeiro o dom do cérebro antes de dar o dom do Espírito Santo. Você fica na igreja, toma, 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 todo mundo cai, mas o versículo lá estão a discutir vocês os dois. Vous avez vu en quelques minutes comment je vous ai ramassé les graines de la conscience et j'ai mis ça dans les textes et dans le contexte. Vocês viram? Eu não vi até com esse tema aqui na minha mente, mas chego aqui me colocaram a pergunta, eu juntei alguns graus, vos lancei e coloquei isso no contexto. J'ai eu la question ici devant vous. Je ne sais pas comment envoyer la question à la maison. Ici, Não je me ne me suis enviaram a pas questão. préparé à ça. Eu não me preparei para isso, Parce que je suis prêt. porque eu estou pronto. 24/24. Voilà. Yeah. Chers amis, grandissons, ok? Caros amigos, vamos crescer. Faut pas être ce genre de personnes qui croient. Quelqu'un dit, hey, tu vois cette soeur-là, elle est... Toi, tu dis, hey, tu vois aussi, cette soeur-là, elle est... Tu l'as vue, tu la connais, tu as mangé avec elle, tu y as... Réfléchis! Você só alguém vem e fala, ei, fulano de tal, então cuidado com ele, é assado cozido assim, oh, você Comment tem vous croyez des visto, choses comme ça? como podes crer em coisas sem base, Sans démonstration. sem fundamento, sem demonstração, sem provas? Cette soeur-là, hey! Essa Toi aussi, irmã lá, quand tu la vois passer, regarde là. quando ele vai, Vous péchez à cause de votre ignorance. vocês pecam por causa da vossa ignorância. Peut-être que la personne qui te rapporte la chose sur l'autre est jalouse ou complexée du succès de l'autre. Porque às vezes aquele que te traz essa informação, ele é uma invejosa e está cheio de Elle complexos se sent em relação aos menacée outros. parce que là où lui, il peut moi, l'autre aussi, à cause de l'autre femme, l'autre c'est femme, mais l'autre là a plus d'impact qu'elle. Quand l'autre est là, elle se sent diminuée. Alors tout ce qu'elle peut faire pour se défendre, l'arme des faibles, c'est apporter des critiques. C'est chercher des choses qui n'ont pas de tête et de queue. Então, quando ele, simplesmente porque essa pessoa se sente vazia ou baixada, quando está ao lado de uma outra, e aí tudo que ele faz é utilizar as armas de fraco, criticar, zombar os outros. Bah, ça a été bien. Merci. Maintenant, on va aller dans les sexes. Ok. Je vais t'aider pendant quelques minutes rapidement à découvrir ta déesse sexuelle interne. E vou te ajudar rapidamente a descobrir a tua deusa sexual interna.